إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك وعملا بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب العالمين يا الله أمر الشرع ونولي بقبول برما والله أمر الشرع افطر ذات ربي الله أمر تلاوة تصفية للتمام ربني بقبول برما أي الله رمضان الرحمة بالكب أمر المال فريدو أي الله يفتر الرماء لكو منزل ابن مني بمعبخور دواء الله أي الله ذررت معبخور دواء الله تمدل لك أمر الزميل من خريلا يا الله يا الله يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله الله জীবনের মধ্যে আল্লাহ কত গুনাহ করেছে গুনাহের কোনো জীবন নাই আল্লাহ গুনাহ করতে করতে আল্লাহ আমরার কলবরে সালি বানাইলেছে আল্লাহ আয় আল্লাহ এত মুবারক সময় ইফতারের সময় বানিয়ে আপনার কাছে এখন বলাই আল্লাহ আপনি মনিবে মাফ করে দেও আয় আল্লাহ আমার ভাইবার মাঝে মাই বাবারে মাফ করে দেও আয় আল্লাহ যত জিসমের ওই কলবি বদলি লাইলা বেমারি ওগলাছেন আল্লাহ বেমার নিয়ামত দিয়ে শিখা নিয়ামত দিয়ে মালামাল করে দেও আল্লাহ আপনার বন্দার ভাই আপনি মনিবের শিখা দেও আল্লাহ আপনার শিখা না থাকি আপনি মনিবের শিখা হয়ে যাও ইয়া আল্লাহ এই মাদ্রাসার तमाम अपने मुनीबे कबूल फरमाओ अल्लाह এই মাদ্রাসারে আপনি মুনিবে কবুল ফরমাও আল্লাহ এই মাদ্রাসারে যত মান